हैदराबाद से हजरत सैयद अब्दुल मुहिमिन कादरी पासा साहब आए शहर गढ़ा में गाजी मोहल्ला में जलसे का एहतमाम किया। जबलपुर हैदराबाद स्थित हादी दक्कन लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के रहबर और हजरत सैयद मयूद्दीन पत्थर वाले बाबा साहब के सजादा हजरत डॉक्टर सैयद अब्दुल मुहिमिन कादरी पासा साहब शहर में तशरीफ लाए। इस मौके पर रात्रि 10 बजे काजी मोहल्ला गढ़ा में खानकाहे कदारिया हुसैनिया के तत्वाधान में एक अजीमो शान जलसे का एहतमाम किया, जिसमें हजरत ने अपना खिताब बयान किया। अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। इस नाते शरीफ की एक तमन्ना होती है, इस खाकसार की क्या तमन्ना है, शेर में अर्ज करता हूँ कि जिंदगी में गुम्बदे खदरा दिखा दे ऐ खुदा, जिंदगी में गुम्बदे खदरा दिखा दे ऐ खुदा, नाक रगड़ूं खूब रो मुस्तफा के साथ। नारे रिसालत बज़्मे मिलने मिलादे मुस्तफा, सुबहान अल्लाह सुबहान। ऐ खुदा, नाक रगड़ूं खूब रो मुस्तफा के सामने, रो मुस्तफा के सामने। हज़रात गिरामी वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हमतन को शता फरमाए। मतलब पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। रसूल पाक का हर एक बयान जिंदा है, रसूल पाक हदीस और मुकम्मल कुरान जिंदा है। खुदा के बाद नबी जी की शान जिंदा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की विलादत यानी आपके पैदा होने की खुशी में मनाई जाती है। हम अहले सुन्नत वल जमात के अलावा बहुत सारे फ़िरक़ों के लोग भी हैं जिनका कहना होता है कि मिलाद मनाना शिर्क है। ये तो शायद सुना ही होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिलाद मनाने से शिर्क नहीं होता, बल्कि मिलाद मनाने से इंसान शिर्क से महफूज रहता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में पैदा फरमाया। पैदा होना इस बात की दलील है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, यानी खुदा नहीं है। क्योंकि अगर खुदा है तो फिर वो पैदा नहीं हो सकता। खुदा के लिए पैदा होना नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। खुदा है तो पैदा नहीं हो सकते, और अगर पैदा हुए तो खुदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि खानकाहे कादरिया हुसैनिया गढ़ा अली चौक मुजावर मोहल्ला में जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुज़ूर सैयदी सरकार आकाई मौलाई आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मुहिमिन कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया कुदसिया, और हज़रत तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत ने इस जलसे में कॉन्फ्रेंस में ख़िताब फरमाया और दीगर शोराए किराम ने इसमें कलाम पेश किए, और ख़ुसूसी मेहमान इसमें रहे बाबा महराज अहमद जमाली साहब, बाबा खादिम अहमद जमाली साहब, दरबार बुनियादी सज्जादा नशीन, और तमाम तर उलमा हुफ़ाज़ इकराम ने इसमें शिरकत की। और खानकाहे कादरिया हुसैनिया के इस प्रोग्राम से इस पैगाम को तामुआम किया गया कि रसूल कायनात की ज़िंदगी और अहले बैत अतहार की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं, और अपने घरों में जो परेशानियां हैं या दीगर मामलात हैं उन मामलात को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो कोशिश
ہم نے کی ہے، اللہ پاک اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور آل نبی اولاد علی شہزاد غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں رسول کائنات اور اہل بیت اطہار کے اقوال اتارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس میں تمام تر علماء اور حفاظ اکرام و شعراء اکرام نے بھی یہی مشورہ پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے حضرات جو سامعین کی حیثیت سے تشریف فرما تھے بغور انہوں نے سماعت کیا، اور انشاءاللہ تعالی کوشش بھی ہے اور ان سے گزارش بھی کی گئی کہ آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ ملک کے لیے دعائیں بھی۔ اور یہ بات خاص ہے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس سے ہم کبھی جو ہے غداری نہیں کرتے، ہمیشہ وفاداری کی نیو ہم نے رکھی ہے اور اپنی نسل کو یہ وفاداری کا پیغام دیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ملک کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور امام حسین نے بھی اس ملک میں آنے کی خواہش کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس میں حضرت آدم بھی تشریف لائے ہیں، اور دیگر پیغمبر سے لے کر کے اولیاء اللہ تک، اہل بیت اطہار میں سے، خاندان میں سے بہت سارے افراد یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ ملک ہندوستان ہے جس کے حوالے سے صوفیاء اور علماء کرام نے ہمیشہ کہا ہے، وہی پیغام ہم بھی دے رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، اس میں مل کر کے ہمیں ساتھ لے کر کے لوگوں کو چلنا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلسے میں بھی جو لوگوں نے شرکت کی ہے وہ صرف مسلم سمودائے کے نہیں تھے، بہت سارے سمودائے کے لوگ ہمارے ساتھ شریک رہے، بلکہ کاندھا سے کاندھا ملا کر کے بہت سارے حضرات نے اس میں کام کیا، اور ہندوستان کے حوالے سے امن کی دعا بھی کی گئی، اور تمام تر پریشانیوں سے بچنے کی بھی دعا کی گئی۔ مولا تعالی ہمارے ملک ہندوستان کو امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اور تمام تر بری نظروں سے، دشمنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔